स्वागतम सुस्वागतम बंधु। बृहस्पति चलन उपरे तो आलोचना करुछे 18-10-25 तारीख शनिवार राति 7:47 रे बृहस्पति प्रत्यागमन करिवे, अर्थात मिथुन रु कर्कट को आसिवे। पुनर्वसु कर्कट रे से रहिवे। एणु कर्कटर जन्म बृहस्पति। मिथुन को लग्न गणिले मिथुन 1 कर्कट 2 बोले मिथुन द्वितीय बृहस्पति। शास्त्र कथा द्वितीय धनधान्यं च बृहस्पति गोचर रे द्वितीय हेले धन धान्य बढ़ी जाए। धन तो जानती टंका सुना हीरा लीला मोती माणिक्य वैदुर्य प्रभृति। धान्य बोले शस्य, धान मुग बिरी कोलथ मांडिया इत्यादि। या बादे आउ धन मध्य अच्छी भूमि गोरु गाई इत्यादि इत्यादि। ये सबू बढ़ी जीव द्वितीय बृहस्पति हेले। यह शास्त्रवाणी माने मिथुन राशिर व्यक्ति समुदाय ए खबर शुणी निश्चय खुशी हेबे। खुशी हवा कथा, किंतु सबू मिथुन राशिर व्यक्ति मानकु ये सुख मिलिबो नाही। सेई मानकु मिलिबो जेउ मानकर धनु राशि, धनु बिछा राशि आउ कुंभ राशि। ये बुझा पड़ो धनपति धन कर्म गो जदि धनपति धन रे थाए द्वितीय रे थाए धनपति धन कर्म ताहले ये भल फल मिल। देखिबा कौन होची 18-10-25 शनिवार राति 7:47 रे पुनर्वसु कर्कट को बृहस्पति आसिबे। मिथुन राशि को लग्न नहीं गणिरे मिथुन द्वितीय गुरु हेब। द्वितीय रे धन धान्य वृद्धि होता है, हेले समस्त मिथुन को ये सुजोग मिलबनी। जो मिथुन रे माने जो मिथुन राशि वालांकर बिछा बा कुंभ लग्न होइथिबो अथवा यही लग्न होइथिबा बृहस्पति धनु मीन सिंह बा बिछारे थिबे। बिछा लग्न पाई धनु बा सिंह रे थिबे बृहस्पति जातक करे। लग्न होइथिबो बिछा बृहस्पति थिबे धनु बा कुंभ रे, धनु बा सिंह रे। कुंभ लग्न पाई मीन बा बिछारे। लग्न होइथिबो कुंभ बृहस्पति थिबे मीन बा बिछारे। लग्न होइथिबो बिछा बृहस्पति थिबे धनु बा सिंह रे। तेबे एभली सुजोग मिलिबो, धन धान्य वृद्धि हेबो। तेणु आग मूल जातक देखिबा। आम जातक रे बृहस्पति कौठी अछंती ये सुजोग आसीछि आमको मिलुछि कि नहीं। मिथुन राशि 3टी नक्षत्र सेमाने समस्ते भिन्न भिन्न फल अवश्य भोगिबे। तेणु मृगशिरा मिथुन पाई आलोचना करिबा। मृगशिरा मिथुन कथा। मृगशिरा मिथुन रो जोग खराब, खाली कलह हेबो हला ओ पिलांकर देह खराब हेबो। आर्द्रा मिथुन रो भी भल समय नुहे, समय भलरे कटिबनी। खाली घात प्रतिघात शस्त्राघात रक्तपात प्रभृति हेबो। पुनर्वसु मिथुन दाम्पत्य सुख अच्छी, माने स्वामी स्त्री मध्य जो कलह वाद विवाद छाड़पत्र प्रभृति होइथिबो तार समाधान हो और विवाह योग्य युव श्रेणी को उपयुक्त जीवन साथी मिल। केवल पुनर्वसु मिथुन किसी भल खबर
ମିଥୁନ ରାଶିର ଏତେ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟରେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ କିଛି ମିଳିବନି। କେବଳ ଜାତକରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଗେ ବୁଝିବା, ବିଚାର କରିବା, ଭାବିବା ପାଣି କେଉଁ ଦିଗକୁ ବହୁଛି, ତାପରେ ସିନା ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କର୍କଟ ରାଶି କଥା। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି, ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ବୋଲି ରାଜା ହୋଇ ନପାରି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଣକୁ ଗଲେ। ସେଇଭଳି ମନ୍ଦ ସମୟ ବୃହସ୍ପତି ଦେବେ ବୋଧେ କର୍କଟକୁ। ଦେଖିବା, କର୍କଟକୁ ଲଗ୍ନ ନେଇ ଗଣିଲେ କର୍କଟର ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହେବ। ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟରେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ଥାନ ନାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପ ବା ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାସ ରହିଥିବେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୋଗ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାଧିପ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା। ମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ତାପରେ ଜନ୍ମ ଚତୁର୍ଥ ବେଳେ ମୀନ, ଜନ୍ମ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଦଶମ ଏ ଘର ମାଲିକ ହେଇଥିଲେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ହେବ, ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି ହେବ। ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ କୁଫଳ ଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଆସିବ। ଯଦି ସେ ଜାତକରେ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଦୁଃଖ ଆସିବ। ତେବେ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବସୁର କ'ଣ ଫଳ ଅଛି। ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ ଯେଉଁଠିକି ବୃହସ୍ପତି ଯାତ୍ରା କରିବେ ତାଙ୍କ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତକୁ ଧନ ଆସିବ। ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ହାତକୁ ଧନ ଆସିବ, ଅଳ୍ପ ଧନ, ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଅଛି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ବୁଲିବେ, ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ପାଇଁ ବିପୁଳ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ 8/4 ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଦୟ ହେବ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଧନ ଯୋଗ ଅଛି। ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ରାଜ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଧନ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ କେବଳ ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟକୁ। ଆଉ ପୁନର୍ବସୁକୁ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଅଛି। ହେଲେ 9/4 ଅଶ୍ଳେଷାର କ'ଣ ଅଛି? ଅଶ୍ଳେଷାର ଦ୍ରବ୍ୟହାନି ଯୋଗ ଅଛି। ଦୁର୍ଯୋଗ, ଚୋରି ହେଇଯାଇପାରେ, ହଜି ଯାଇପାରେ, କେଉଁଠି ରଖିଲେ ମନେ ନ ପଡ଼ିପାରେ, କିଏ ମାଗି ନେଇ ନ ଦେଇପାରେ, ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଦିନ ଦୁର୍ଯୋଗ ଆସିବ 9/4 ଅଶ୍ଳେଷାକୁ। ଅଶ୍ଳେଷାର ଦ୍ରବ୍ୟହାନି ଯୋଗ ଅଛି। ଦୁର୍ଯୋଗ, ଚୋରି ହେଇଯାଇପାରେ, ହଜି ଯାଇପାରେ ବା କିଏ ମାଗି ନେଇ ନ ଦେଇପାରେ। ସୁତରାଂ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶିର ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆଉ କର୍କଟ ରାଶିର ଅଶ୍ଳେଷାକୁ। ଏଣୁ ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହତୋତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର। ହଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଆଜି ଏତିକି।